وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم اللغة الفرنسية بسهولة. Apprendre la langue française facilement. اليوم نحن في الدرس الرابع، أفعال المجموعة الثانية. فيما يخص هذه الأفعال les verbes du deuxième groupe، هي الأفعال التي تنتهي ب ER، ولكن ليس كل فعل منتهي ب ER ينتمي إلى المجموعة الثانية، لأن هناك أفعال تنتهي ب ER ولكنها شاذة، أي تنتمي إلى المجموعة الرابعة. مثال ذلك الأفعال المجموعة الثانية ينتهي مثلا فعل choisir, réussir, remplir, finir. Ce sont des verbes qui appartiennent au deuxième groupe. Les verbes qui appartiennent au deuxième groupe qui se terminent ب IR عندهم واحد un ensemble des terminaisons qui doit être récité par cœur. هاد les terminaisons هما IS, IS, IT, I2S ONS, I2S EZ, I2S ENT اللي هما في الشاشة أمامكم. مثلا le verbe choisir، je choisis كنحيدو IR وكنديرو IS. Je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. هذه القاعدة تنطبق على كل الأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الثانية، أي لو دوزيام جروب. كنحيدو IR ونديرو لي terminaisons. Je finis مثلا le verbe finir. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Le verbe choisir نفس الشيء. هناك بعض الأفعال اللي كتنتمي للدوزيام جروب اللي هي شرحنا دابا. لو فيرب فينير هي ينتهي، فورنير، رومبلير، غروسير، فيردير، اجير، انفايير، ديسيزير، انفيستير، غيورير، افيرتير اي بونير. وأفعال أخرى. هذه الأفعال يجب حفظها وهي مشروحة بطريقة سهلة باللغة العربية. كل فعل له شرحه باللغة العربية، وذلك من أجل تسهيل الحفظ والشرح بسهولة. سهل. جميع الأفعال كتنطبق عليهم هذه القاعدة. هناك أفعال أخرى اللي كتنتمي للدوزيام جروب اللي عندها جبنا لها الصفة باش يسهل علينا الحفظ الفعل والصفة. مثلا فابل كاين افيبلير ولا فيبلير هي لو فيرب، ومنها لو فيرب فابل. ريش جو سوي مثلا ريش أنا غني. مثلا انريشير يعني يغني، مثلا يثمر أو يغني. يجب الحفظ ديالها باش مجموعة من أجل جمع مجموعة من يعني لي فوكابولير اللي كيسهل لك أنك تتكلم باللغة الفرنسية بطريقة سهلة. أيضا هنا الصفات المشتقة أيضا. دور هي قاسي، دورسير هي لو فيرب، ادوسير جايه من الصفه ديالها اللي هي دو يعني رطب ولطيف، فيبلير افيبلير، انريشير، اباسير، إلارجير اكسيتيرا. هنايا عطينا بعض الجمل في اوبسيرف يعني لاحظ وشاهد. هناك افعال اللي في النهايه ديالها اي ار ولكن تنتمي الى المجموعه الثالثه اللي هي لي فيرب دو تروازيام جروب. مثلا نو زاتيريسون ا كيل اور، كنسولو شي واحد نو زاتيريسون ا كيل اور كيكون في الطياره فوقاش غنهبطو. اتيريسون هي لا تير، مثلا لافيو كي اتيري سور لا تير اللي كتهبط ولا كتنزل. مثلا لو فيرب اوبيير ان نوبيي جامي. Le verbe obéir qui appartient au deuxième groupe. Le verbe partir, vous partez à quelle heure? Le verbe partir qui appartient au troisième groupe parce qu'il ne respecte pas le règlement du deuxième groupe. C'est-à-dire que maintenant je pars, quand je pars, tu pars. Quand je pars, donc il part. Je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, il part. Donc là ينتمي إلى الدوزيام جروب. Le verbe réfléchir ينتمي إلى الدوزيام جروب. Je réfléchis, tu réfléchis, il réfléchit, nous réfléchissons, vous réfléchissez, ils réfléchissent. Ils réfléchissent trop. Les Parisiens courent toujours. Le verbe courir qui appartient au deuxième groupe.
le verbe sortir qui se termine IR, mais il n'appartient pas au deuxième groupe parce qu'il ne respecte pas les terminaisons qu'on a déjà citées dans la première page. Donc, tu sors, il sort, nous sortons, vous sortez, elle sort. Pourquoi tu n'applaudis pas? Le verbe applaudir, yasaffaqa. Je dors très mal en ce moment. Le verbe dormir ينام ولكن هو كينتهي ER ولكن ينتمي إلى troisième groupe لأنه لا يحترم القاعدة ديال المجموعة الثانية. أيضا vous vous sentez mieux. Le verbe sentir, je sens, tu sens, ils sont, nous sentons, vous sentez, elles sentent. لا يحترم القاعدة ديال le deuxième groupe, donc إذا هو troisième groupe. هنا في مسألة مهمة هو أننا اخترنا مجموعة من الأفعال اللي كي appartient seulement au deuxième groupe اللي كينتميو للمجموعة الثانية. choisissez un verbe conjugué au présent. يتكونجوغا في البريزون. مثلا le verbe obéir هي يطيع. remplir يملأ شي حاجة. ralentir يعني بطيء يتقل شي حاجة. réagir يعني لديه agir هي يتصرف. réagir هي رد الفعل من بعد ذاك التصرف. اتيغير قلنا هي مثلا هبوط الطائرة مثلا il atterrit يعني sur terre. réunir هي يجتمع. salir هي كيوسخ. réussir هي ينجح. réfléchir يفكر. applaudir هي يصفق. مثلا في المثال الأول اللي شرحت لكم il réussit tout ce qu'il fait. ينجح أي شيء دارو كينجح فيه. مثلا nos amis ce soir pour une petite fête. pour une petite fête. nous شنو كنديرو؟ كنختاروا nos amis من الجمله كتختار السياق ديالها. مثلا هنايا غنحاولوا نخرجوا التمرين مجموعين. nous دونك réunir شنو كنديروا في nous؟ كنحيدوا وكنديروا nous réunissons nos amis ce soir pour une petite fête. vous يلا حاولوا تجاوبوا. vous puis vous tournez à droite. يلا شنو كنقولوا؟ يلا جاوبوا. vous ralentissez puis vous tournez à droite. هادشي غير بشويه عليك من بعد واحد شويه. vous ralentissez. هنايا enlevez vos chaussures. vous يلا enlevez vos chaussures يعني ارفع chaussures ديالك. vous salissez tout. salir le verbe salir غتوسخ كلشي. كيقول لك enlever ارفع مثلا vos chaussures يعني vos chaussures هي الحذاء ديالك. vous salissez tout يعني le verbe salir كنحيدو er وكنديرو القاعدة. il toujours vivement c'est son tempérament. il réussit toujours vivement c'est son tempérament. طبع ديالو. Pierre, Marion, cette question n'est pas difficile si vous réfléchissez un peu. les vols internationaux حاولوا تفكروا. يلا شنو الفعل اللي صالح؟ قلنا les vols internationaux atterrissent. les vols internationaux atterrissent à quelle heure? applaudis ou je me fâche. vous le questionnaire avant d'aller dans la salle d'attente. يلا vous remplissez le questionnaire avant d'aller dans la salle d'attente. le verbe remplir. nous obéissons. بالنسبة للسؤال رقم 10 nous obéissons tout Pierre pour son succès. nous obéissons tout Pierre pour son succès. obéir طاعة. إلى هنا انتهينا من الدرس. نتمنى أن تكونوا
قد استفدتم من الدرس في قناتي Apprendre et Communiquer la langue française. نتمنى تكونوا استفدتوا. ديروا جيم، كومنتار، partagez sans oublier de s'abonner. Merci.